शफीक कुरैशी हूँ। आज मैं आपसे एक डिस्कस करूँगा एक लाहौर का बहुत ही खूबसूरत गार्डन, जो कि हिस्टोरिकल गार्डन भी है और बोटेनिकल गार्डन भी है। ये प्लांट्स का बड़ा मशहूर, एक प्लांट्स के रिलेटेड बड़ा मशहूर ये गार्डन है। कभी इसका नाम लॉरेंस गार्डन हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बाग जिना है। जिना गार्डन, बाग जिना इसको आजकल कहा जाता है जी। और ये बड़ी, इसके अंदर बड़ी हिस्ट्री इसमें शामिल है। और ये क्यों गार्डन, अंग्रेज़ों ने, एक जो था ना जॉन लॉरेंस, जब वो यहाँ का वॉइस रॉय था इंडिया का, और ये बात है 1864 से लेकर 1869 तक की। तो अ, एक क्यू गार्डन इंग्लैंड में है, KEW गार्डन इंग्लैंड में है। ये उसके हिसाब से इसको मॉडल किया गया था, और इसको मॉडल किया था लॉरेंस ने, जो कि मैंने बताया कि वो वॉइस रॉय था। शुरू शुरू में इसकी जो एरिया था, इसका जो साइज था वो 176 एकड़्स था। फिर क्या हुआ जी कि चूंकि जू की तामीर करनी थी, चिड़िया घर की तामीर करनी थी, उसमें एरिया चला गया। कुछ और कुछ ये सड़कें जो बनानी थी, जैसे माल रोड गुजर रही है यहाँ से, इसके एक तरफ से माल रोड गुजर रही है और पिछली साइड से ये लॉरेंस रोड जा रही है। तो फिर क्या हुआ, चूंकि उनको भी एरिया देना था, लिहाजा इसका जो एरिया जो है ना लॉरेंस गार्डन का, वो रिड्यूस होके 141 एकड़ रह गया। ये बहुत ही खूबसूरत और वेल मैनेज्ड, बड़ी देखभाल इसकी की जाती है इस गार्डन की। इस गार्डन की खूबी है कि इसमें 150 मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं और 140 किस्म की श्रब्स हैं और 50 किस्म के क्रीपर्स हैं, और इसके अलावा 30 किस्म के इसमें पाम्स हैं, और 100 किस्म के सकुलेंट, यानी जिसमें जो कि जूसी प्लांट्स कहलाते हैं, वो हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्रिसेंथेमम एक फ्लावर होता है, और इसकी एग्जिबिशन भी फूलों की, जिसमें हर वैरायटी के फूल रखे जाते हैं, और हर साल इसकी एक एग्जिबिशन होती है बाग जना में। अब इस बाग जना में 3 नर्सरीज हैं और 4 पहाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा जो है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव और फेमस किस्म की जगह, फाउंटेन्स वगैरह इसमें हैं जी। तो कभी ये जो था ना जी, ये लॉरेंस गार्डन, जैसे हम माल रोड से गेट से जब एंटर होते हैं ना, तो माल रोड से 2 गेट एंट्री में होते हैं। और सामने ही एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हिस्टोरिकल वैल्यू है। अब ये जो बिल्डिंग है, इसमें 2 हॉल्स हैं। एक तो एक तो जी इसमें लॉरेंस हॉल है, और इसकी तामीर 1861 से लेकर 1862 में की गई। तो इसको हम याद के लिए जॉन लॉरेंस की, जो कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल था, गवर्नर था पंजाब का, फिर वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भी था, तो उसकी याद में एक हॉल बनाया गया था इस बिल्डिंग में, जिसको हम कहते हैं लॉरेंस हॉल। और जो दूसरा हॉल है वो मंटगोमरी हॉल है। अब ये जो है ना, ये 1886 में इसको तामीर किया गया। अब इन दोनों हॉल्स को एक कॉरिडोर के जरिए जोड़ा हुआ है। तो अब ये जो है ना, यही जो बिल्डिंग ये कभी इस्तेमाल हुआ करती थी पब्लिक मीटिंग्स के लिए, और इसको यूज़ किया जाता था म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे गैदरिंग्स हुआ करती थी, और यहाँ पे म्यूज़िकल कंसर्ट्स हुआ करते थे। फिर कुछ बॉल पार्टीज़ होती हैं, जो कि डांस पार्टीज़ कहलाती हैं। अंग्रेज़ों के पहले जो है ना, पहले दौर में वो ये कुछ हुआ करता था। फिर 1986 में ये बाकायदा एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट होगी। इसको हम कहते हैं कायदे आज़म लाइब्रेरी। अब ये कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है ना, इसमें तकरीबन 1,25,000 के करीब बुक्स हैं। इसमें ऑडियो वीडियो लैब भी है, और बुक्स जो है ना वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है। उसमें पंजाबी है, उर्दू है, पर्शियन है, इंग्लिश है, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस में
لینگویجز میں یہاں پہ بکس اویلیبل ہیں۔ اب یہ ہے جی کہ اس گارڈن میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی زبردست قسم کی ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، اور یہ 1885 میں اس کو تعمیر بنایا گیا تھا، اور اس کو جم خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ 1948 میں، 1954 میں اور 55 میں میچز بھی کھیلے گئے، اور ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے، اور نیوزی لینڈ انڈیا کے خلاف یہاں پہ میچز کھیلے گئے، اور یعنی اس کے بعد پھر چونکہ قذافی اسٹیڈیم بن گیا تو وہاں پہ یہ سارا کچھ شفٹ ہو گیا۔ تو اس گارڈن کی یہ جو جم خانہ کلب ہے یا جم خانہ، اس کی سائز 73 کنالز ہیں جی، 73 اور 73 کنالز پہ یہ مشتمل ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت اس گارڈن میں ایک مسجد بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دارالاسلام مسجد۔ یہاں پہ جمعے کی پریئرز ہوتی ہیں اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بڑی پیاری بڑی خوبصورت جگہ پہ یہ مسجد ہے، لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹومب بھی ہے، اور ٹومب جو ہے نا وہ سینٹ پیر سخی کا ایک ٹومب ہے، اور یہ قسم کی شرائن ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں وزٹرز آتے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ اوپن ایئر تھیٹر بھی ہے۔ اس اوپن ایئر تھیٹر کی بڑی خوبصورتی ہے، یہاں پہ بھی بہت قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامےز ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کی کچھ فنکشنز یہاں پہ ارینج ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک یہاں پہ بڑی خوبصورت کلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاسموپولیٹن کلب، اور اس کی ممبرشپ کوئی 12 سے 15 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں خاصی زیادہ فیسلٹیز ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جاگنگ ٹریک بھی ہے اس گارڈن میں، واکنگ ٹریک بھی ہے، سائیکلنگ ٹریک بھی ہے، مختلف قسم کی گیمز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اس گارڈن کی خوبصورتی جو بہت زیادہ، جو دنیا کے کسی بھی گارڈن میں شاید نہیں ہوگی جو کہ باغ جناح میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سیزن کی ایک اس کی اپنی خوبصورتی ہے۔ اب جیسے جی ہمارے اسپرنگ سیزن ہے، آٹم سیزن ہے، جیسے خزاں کا موسم ہے، سمر سیزن ہے، ونٹر سیزن ہے، سردی گرمی، اور پھر ہر سیزن کے مختلف قسم کے ویدرز ہیں۔ جیسے دیکھیے نا، سمر سیزن میں بارشوں کا ویدر شروع ہو جاتا، بارشیں ہوتی ہیں، تو مونسون جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر خزاں کے موسم میں، تو جو بھی موسم یہاں پہ ہوتا ہے اگر اس گارڈن میں جائیں تو اس کی خوبصورتی بالکل الگ ہوتی ہے، جو کہ ایک تو 4 سیزنز ہیں، پھر اس کے فردر ویدرز ہیں، جو کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی گارڈن میں نہیں ملے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو میں انفارم کرتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گارڈنز ہیں اس دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، لیکن اس گارڈن کی بہت زیادہ ایک ہسٹری ہے، اور بہت زیادہ اس کی خوبصورتی ہے، سیزنز کے حساب سے اور پلانٹس کے حساب سے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔